Tini sini IPFT Central Committee ni CEC meeting asuk jakha o jagao কয়েকটা ইস্যু রতি আলোচনা খাইলাইকা যেসং sini National Federation for New State ni sing thanai কিছুদিন সিগাং তুরাও কাইসা প্রোগ্রাম থাং ফাইমেনি আবুনি পরে जों नेडानि चेयरमैन sini आसामनि CM हेमंत बिश्व शर्मा बय मालायमानि आब्रनो जों अजागा रिपोर्ट लाइखा कक सालायखा आपनो तुयै ताइ जे प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो आपनो तुयै जों कक सालायखा के दिनैनि जे कक सालायमानि बिसिंतै जों अबनो सिद्धांत थांका जे बसकांगो डिसेम्बरनि फर्स्ट बा सेकेंड बा थर्ड वीक रं बिसिंगो जेफोरो विंटर सेशन पार्लियामेंट विंटर सेशन आसुगो आफोरो sini NFS ni bisingtui kaisa Delhi Jantar Mantar sidin demonstration ekdin ba duidin hengnai ajaga sini IPFT party nengai जों delegate 20 থেকে 25 jona जों थानाय एकता काisa sini decision ओंखा जे बिस्कांगनि last week November hai ke first week December ni bisingo sini party IPFT ni kaisa delegate sini minister MLA tai party ni je leaders di tongnai rok borok sini tabuk sorobarkyo BJP ni president national president JP Nadda ji babai malanya bagai जों kaisa decision nakha tai aboni sathe sathe sini prime minister tai home minister no sini je issue rok no tui kok salanya bagai जों abo sini decision naharjaka जों কিছুদিন सिगां tabuk sinorni chief minister Dr. Manik Saha bai malaipuru bo जों अबनो साका जेता sini je main issue jeta demand abrno tui जों prime minister home minister bai malanya bagai जोंनो सुजुखाय रदि appointment रदि गबो साका जों नरनो abo jogaजog खायनाय नायनाय কিছুদিন बिसिंग नरनो जाननाय आकक साका ओंके sini party hite अबनो decision je जों बिस्कांगनि last week November haga first week December ni bisingo जों central minister tai sini national president BJP ni borwai जों मालायनाय abo bai nong party o biskangni chongmari o boma hai pro ko কোনো এফেক্ট দেখায় প্রভাব লাগে abo naidi mane tabuk sana thangke sini party IPFT 2009 songsamani yagulo kabangma leader bibino sami bibino babe thangka enke okhebo je sini tabuk existing je MLA tongai ro tabuk ni bisheketu bo edisini election ni kisu pore thangka aun bre tabuk sini dono je MLA bor thangka tab kisudin sagang bo sini member babu bo thangka sangkha khayo মানে আবো বাই sini party IPFT কিছুটা দুর্বলতা ঠিক ন কিন্তু হাইপেন সঙ্গাবনো বসকানি সালো রিকভার খাইয়ে কারণ sini যে মুভমেন্ট টিপ্রালেনি বাগাইছে সঙ্গ জায়গা ফাই মিনিস্টার MLA ngani minister ngani আউ দেশতইয়া ওকে sini যে বসকানি মুভমেন্ট ন নাসিগই ন sini পাবলিক রক sini যে জনগণ যারা টিপ্রালেন হামজাক তংনাই রক বরক আগুই ফাইনাই আবনি বাগৈ जों sini leader फाइनाय थानाय टिप्रालेन नि बागै जे चबा खायतिनि leader फाइनाय थानाय आबो sini कोन आसे जायया ओंके बसकानि निर्वाचन आबनि बागै एफेक्ट लाइन हने जों मने खाया जे थानार गायसन कक्ति सामुं जे ओ तंगै दल तंगै कोन कक सायमालिया मुंस जागा काम फनांमालिया आबरनो बमा हाय मानसु एक्चुअली नाइडिया बो जे दल तंगै बनि कक खानाय फनांमालिया बन कक नांलिया कक सायमालिया के जे दल बर साब थांका आ दल कि बन कक फनांगि जामाननो ना को माने सायदा माननो फनांगि जामाननो जे जागाव नों अ जागाव तंगै नि नों खरसा MLA ताबुक सिनि मेम्बार साब तो एक समय बो कैबिनेट मिनिस्टर
bo jaga tongui bini kok phunang maya saimaya angke ta kaisa dolo thangi ba kok saida mano ba bini jeta sana musung mani khania musung mani khaida mano ba abo hangke tabrom di kaisa dol ya kali taksa dolo thana hangke to abo o dol no hamya saima thane no abo borok ni leader rok ni abo ekta nature ang thanga sini angke abo sini kun ase jaiya tak ba IPFT bini je jaga no strong tongkho IPFT kaisa recognized political party angke bini kaisa ideology tak bo karak tongkho bini leader thangpano tai khorsa phainai thane abo tongnai no abo sini kun effect ya bus kango te songmari ki BJP bahanya alliance tongfinai na ekok babe basanai bus kang ni chok mari to phaitango abro te sing party ta khana kun discussion laya kho tamke joran abo kok sanai sing sabai tongnai sabai thanai tamungnai abo joran kok sanai